Okay, let's start from science first. Why is it important to get vaccinated? To prevent certain disease and give us stronger immunity. Nothing. Please write three example of vertebrates. Cat, Yeah. dog, and frog. How about three example of invertebrate? Invertebrate. Tadi what, sir? The example of invertebrate. Oh, Not you. You make any move first. snail, Snail, jellyfish, jellyfish, and any kind of insect do you know? Insect is a part of invertebrate. Harvey. butterfly. Butterfly. Move to another. What are the differences between arm bones and leg bones? Bones in Arm bones. arm bones and legs bone us help to move around. So what is the function of arm? Arm bones? Arm bones, Okay, Harvey. Please mention two examples of infectious disease. COVID-19 and chickenpox. Okay. Celine, why is it important to get vaccinated? It's important to get vaccinated uh, to prevent us from sickness. Yes, boss. Yeah, because I don't know yet. Okay. Nah, Wait again. first, wait first. Just follow my instruction. Yeah. Please write two examples of infectious disease. Malaria and chickenpox. Malaria and chickenpox. Malaria is infectious disease. Yeah, because when special activity have Okay, Harvey. Write mention three examples of vertebrates and three examples of invertebrate. vertebrate, cat, dogs, and fish. Cat, dogs, and fish. Invertebrate. Vertebrate, butterfly, mosquito, and bee. So why is it important to get vaccinated? Because get vaccinated, mm, vaccine helps us build immunity And prevent. and prevent get sick. Okay. What's your name? Very Fairy. Please mention two examples of infectious disease. chickenpox, COVID-19. Chickenpox and COVID-19. Three examples of vertebrates. Vertebrates, dog, chicken, cat. Invertebrates, octopus, uh, spider, bee. B. So why is it important to get vaccinated? Just say any kind of your opinion about why we have to get vaccinated. For what? What is your opinion about it? What do you think? Come on. To prevent? If we have infectious disease, uh, we get vaccinated
infectious disease cannot do disease. Okay, good. Next, please write the example of infectious disease. Infectious disease. Chickenpox and COVID-19. Chickenpox and And COVID-19. So why is it important to get vaccinated? to protect our body from sickness. Only that? Yeah. George, what are the difference between hormones and black bones? Hormones can carry and live, while live bones support our body to walk and run. Okay, please mention three examples of vertebrates and three examples of invertebrates. Vertebrate cat, lion, and dogs. Invertebrate octopus, bees, and spider. Okay. Two example of infectious disease. Chickenpox and COVID-19. Okay, good. One more. Uh, Cherry. Cherry. Okay. What are the difference between arm bones and leg bones? Arm bone help us to take to take or lift something, while leg bone help us to move like run and walk. Very good. Now we move to kipas. Oke, sekarang kipas ya. Kita mulai dari yang pertama. Selin, sebutkan macam-macam energi yang kamu ketahui. Energi gerak, energi panas, energi cahaya, energi kimia. Tapi, sebutkan contoh sumber energi listrik yang kamu ketahui. Contoh sumber energi listrik. Ya. Generator dan Generator dan stasiun pembangkit listrik. selain itu, selain stasiun pembangkit listrik, generator, Aki baterai. aki baterai. Oke, good. Cerelin. Yes, right? Clearing. Oke, clearing. Sebutkan apa saja yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Matahari, Matahari, terus cahaya matahari, air, air, oksigen atau karbon dioksida yang diperlukan. karbon dioksida. Oke, karbon dioksida. Next, apa ini maksud dengan gaya? Gaya adalah gaya adalah benda atau gaya adalah Oke, kita pindah dulu sebentar, George. Apa perbedaan antara apa yang dimaksud dengan gaya? gaya adalah tarikan atau dorongan yang bisa membuat benda bergerak. Oke, apa perbedaan antara gaya otot dan gaya magnet? Hah? Perbedaan antara gaya otot dan gaya magnet. Gaya otot ditimbul oleh tenaga manusia dan hewan, sedangkan gaya magnet adalah ditimbulkan oleh magnet. Oke, bagus. Davin, sebutkan macam-macam energi yang kamu ketahui. Energi cahaya, energi gerak, dan energi bunyi. Ya, clearing, right? Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tekanan atau dorongan yang Tarikan yang atau dorongan. dorongan yang dapat membuat benda bergerak. Oke, Harvey. Sebutkan apa saja yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Cahaya matahari, air, tanah, dan Oksigen atau karbon dioksida? karbon dioksida. Oke, bagus. Selin.
cahaya. Ya, gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda mengalami perubahan. Apa perbedaan antara gaya otot dan gaya magnet? Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan oleh manusia atau hewan. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya medan magnet. Afif, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang membuat benda berubah bentuk atau posisi. Oke. Next. Sherin, sebutkan macam-macam energi yang kamu ketahui. Energi kimia, energi panas, energi matahari. Davin, sebutkan apa saja yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Air, cahaya matahari, tanah, dan karbon dioksida. George, sebutkan suatu sumber energi listrik yang kamu ketahui selain stasiun pembangkit listrik. Baterai dan panas surya. Macam-macam energi listrik, macam-macam energi yang kamu ketahui. Energi bunyi, energi gerak, energi listrik, energi. Davin, sebutkan contoh sumber energi listrik yang kamu ketahui. Energi listrik. Ya. Baterai dan panas surya. Sherin, apa perbedaan antara gaya otot dan gaya magnet? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tubuh manusia atau hewan. Gaya magnet adalah gaya yang berasal dari magnet. Oke. Next. Alfi, sebutkan macam-macam energi yang kamu ketahui. Energi panas, energi listrik, energi cahaya, energi kimia, Itu benar. energi Kalian, apa yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis? cahaya matahari, karbohidrat, dan karbon dioksida. Karbohidrat tidak ada. Ulang. Cahaya matahari dan karbon dioksida. Satu lagi. Air. Okay. Thank you everyone. I think that's all for our test. Okay. Now we have the science oral test. First question, Angelique. Why is it important to get vaccinated? Vaccinate to make get clean. Okay, next, Olivia. Please write 3 examples of vertebrates and 3 examples of invertebrates. Vertebrates. Yeah. Cat, dogs, bird, invertebrates. Yeah. Snail, lobster, jellyfish. Okay, good. Fania. What are the differences between arm bones and leg bones? Also first. Arm bones. Bones are have in the arms. If Leg bones. leg bones have in the leg. Okay. Yuan. Why is it? Okay. Yuan. Please write 2 examples of infectious disease. 3. 2. COVID-19, smallpox. Okay. Yuan, why is it important to get vaccinated? To build our immunity to fight the virus and the illness. To fight the virus and illness. Good. Fania, can you mention 3 examples of vertebrates and 3 examples of invertebrates? Vertebrates, cat, dog, bird. Yeah. Invertebrates, jellyfish, snail, and
Any kind of insects do you know? Mosquito. Mosquito. Okay, why is it important to get vaccinated? For healthy and get healthy from sick. One more question, Ania. Please mention two examples of infectious disease. This is chickenpox and flu. Olivia, what are the differences between arm bones and leg bones? Arm bones is used to move our hands, but leg bones is used to move our legs. Okay, so can you mention two examples of infectious disease? Influenza, COVID-19. Why is it important to get vaccinated? Because if we get vaccine, we can be healthy and our illness will be gone. Okay, good. Angelique, can you mention two examples of infectious disease? Serious. Yeah. Come on, make it quick. Mention two examples of infectious disease. Correct. Hmm? Just say, make it quick, make it louder. You cannot. Okay, how about this one? Can you mention examples of vertebrates? Vertebrates. Okay, now we move to another question. This is about IPA now. Angelique, can you stand properly? Sit properly. Pertanyaan pertama, sebutkan macam-macam energi yang kamu ketahui. Energi listrik, Ya. energi panas, Oke, nah. Olivia, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, Mania, sebutkan contoh sumber energi listrik yang kamu ketahui. Matah. Sumber energi listrik. Benda yang kamu gunakan untuk mengaktifkan remote, mengaktifkan jam. Baterai aki. Yuan, apa perbedaan antara gaya otot dan gaya magnet? gaya otot adalah gaya yang berasal dari otot manusia atau otot hewan. Sementara gaya magnet adalah gaya yang berasal dari magnet. Pertanyaan selanjutnya, Yuan, sebutkan macam-macam energi yang apa saja yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis? Cahaya matahari, air, karbon dioksida. Oke, bagus. Fania, sebutkan macam-macam energi yang kamu ketahui. Fania. Energi listrik, gesek, dan panas. Oke. Olivia, sebutkan contoh sumber energi listrik yang kamu ketahui. Baterai dan aki. Oke, bagus. Angeli, apa yang dimaksud dengan gaya? Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya otot. Enggak, tidak. Maksud saya di sini adalah pengertiannya. Pengertian gaya. Gaya adalah Gaya adalah bisa? Apa yang diperlukan tanaman untuk
proses fotosintesis? Air, Apa lagi? oksida, Oksigen atau karbon dioksida? karbon oksida, Baru? cahaya. Oke, bagus. Olivia, apa perbedaan antara gaya otot dan gaya magnet? Gaya otot adalah gaya otot berasal dari manusia atau hewan, sedangkan gaya magnet berasal dari magnet. Sebutkan apa saja yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Air, karbon dioksida, cahaya matahari. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang ada pada benda. Apa perbedaan antara gaya otot dan gaya magnet? Gaya otot ada pada hewan atau manusia, sedangkan gaya magnet berasal dari magnet. Juan, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan tarikan untuk mengubah arah benda dan mengubah bentuk benda. Oke, sebutkan macam-macam energi yang kamu ketahui. Energi listrik, energi panas, energi bunyi. Okay, thank you. I think that is all.